Bintang kecil bersinar terang, menghiasi langit di malam hari. Hari ini anak mulai berkembang, menuju masa depan yang penuh mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini menjadi hari yang penuh haru dan kebanggaan. Karena langkah kecil anak-anak kita hari ini telah sampai pada tahap perjalanan yang begitu indah. Ada senyum bahagia, ada rasa bangga, ada doa-doa terbaik yang mengiringi tumbuhnya generasi hebat di masa depan. Semoga setiap langkah kecil mereka pada hari ini menjadi awal lahirnya anak-anak yang cerdas, berakhlak mulia, membanggakan kedua orang tua, serta menjadi generasi yang sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan syafaatnya kita dapat berkumpul dalam acara pelepasan peserta didik TK Daina Kids 2 tahun ajaran 2025-2026 dengan tema Shining Stars Are Ready to Explore the World. Bintang-bintang bersinar yang siap menjelajahi dunia. Solawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami menyapa kepada The Honorable Chairman of Education, the Foundation of Annamiro and Daina Kids, Mr. Insinyur Haji Muji Sutrisno. The Honorable Secretary of the Education Foundation of Annamiro and Daina Kids, Mr. Angger Akbar Victoria S.A. The Honorable Principal of Daina Kids 2 Kindergarten, Mrs. Ayu Ratnadewi SPSI. Our respected teachers of Daina Kids 2 Kindergarten. Our beloved parents and our dearly loved students of Daina Kids 2 Kindergarten. Without further ado, let's open our student farewell ceremony by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang akan dibacakan oleh Ananda, Raihana dan Sari Tilawah oleh Ananda, Nadio, Gania, Abdul, Arumi, Anindi, Zafran, Gania Elmira dan Kalisa. Dilanjutkan dengan nyanyi bersama oleh Ananda, Alesa, Kaifa dan seluruh peserta didik TK Daina Kids 2 tahun ajaran 2025-2026. Enjoy the show. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Allamal insana min
ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. He created man from a land of blood. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. I seek protection in Allah from the cursed devil. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. In the name of Allah, the most gracious and merciful. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Read in the name of your Lord who created. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Read and your Lord is the most generous. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam, who taught man by the pen. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya he taught human what they didn't know. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Allah is the master in all of words. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mira, di sini tempatnya. Anna Mira, waiting for kelas leader. Mama, Papa, ku sudah lulus TK. Aku pun sudah ikut wisuda. Ku ingin sekolah di SD Anna Mira, sekolah yang mencetak pemimpin dunia. Di sana ku belajar ilmu agama, belajar Al-Quran dan hadisnya, hafalan ayat dan bahasa Inggrisnya, komputer dan juga ilmu teknologi. SD Anna Mira, di sini tempatnya, yang mewujudkan cita-cita bangsa. SD Anna Mira, di sini tempatnya. Anna Mira, waiting for the leader. Anna Mira, waiting for the leader. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya
Masya Allah, semoga lantunan ayat suci tadi membawa rahmat dan keberkahan bagi kita semua. The next agenda is a welcome speech from the principal of Daina Kids 2 Kindergarten, Mrs. Ayu Ratnadewi, SPSI. To Mrs. Ayu, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkahan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa hadir di sini dalam rangkaian acara pelepasan santriwan santriwati TK Daina Kids 2. Sholawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan An-Namiroh dan Daina Kids, Bapak Insinyur Haji Muji Sutrisno. Yang terhormat Sekretaris Yayasan Pendidikan An-Namiroh dan Daina Kids, Bapak Angger Akbar Victoria SE. Yang saya hormati Bunda Guru dan karyawan TK Daina Kids 2. Yang saya hormati Mama dan Papa wali murid TK Daina Kids 2 serta anak-anak hebat TK Daina Kids 2 yang hari ini merayakan kelulusannya. Hari ini adalah hari yang berbahagia sekaligus penuh haru. Karena hari ini anak-anak kita melaksanakan kegiatan wisuda. Karena rasanya baru kemarin Mama dan Papa mengantarkan anak-anak kita ke sekolah. Ada anak-anak yang mungkin saat itu masih menangis, atau ada juga anak kita yang saat baru datang ke sini dengan senyum ceria. Dan ada juga anak-anak yang kala itu masih enggan untuk berpisah dari Mama dan Papa. Hari demi hari pun berlalu. Alhamdulillah, anak-anak kita mulai belajar mengenal angka, mengenal huruf, belajar Iqra, mengenal yang namanya arti berbagi dengan teman, belajar antri, dan yang paling penting mengenal yang namanya akhlak yang baik. Alhamdulillah, hari ini kita menyaksikan proses dari pembelajaran anak-anak kita. Dan terima kasih juga Bunda Ayu ucapkan kepada bunda-bunda guru yang dengan penuh kesabaran dan kasih sayangnya membersamai anak-anak kita selama 1-2 tahun ini. Sehingga hari ini kita bisa melihat hasil dari proses yang telah kita lewati. Dan tidak kalah penting juga peran Mama dan Papa. Terima kasih Mama dan Papa atas kepercayaannya kepada TK Daina Kids 2 ini untuk menjadi pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Dan buat anak-anak Bunda, tema kita hari ini adalah Shining Star are ready to explore the world. Bintang yang bersinar yang siap untuk menjelajahi dunia. Anak-anak kita itu adalah bintang-bintang kecil itu yang Allah titipkan kepada kita. Setiap anak memiliki cahayanya tersendiri. Setiap anak memiliki keistimewaannya sendiri.
Kami sebagai guru hanya membantu agar cahaya tersebut semakin terang dan selalu terang hingga memberi kebermanfaatan bagi sesama. Untuk anak Bunda Ayu, sayang, teruslah belajar, tumbuhlah sesuai fitrahmu sayang. Teruslah menjadi anak yang baik, anak yang soleh-solehah, hormati mama dan papa, hormati gurumu, dan selalulah berbuat baik kepada sesama. Dan terima kasih kami ucapkan kepada mama papa dan Bunda Ayu mewakili bunda-bunda guru yang ada di sini memohon maaf. Tentunya selama kami membersamai mendidik anak mama dan papa, tentunya ada salah dan khilaf. Baik ucapan yang rasanya tak enak didengar atau ada rasanya perbuatan yang tak sedap dipandang mata, kami mohon maaf. Dan diharapkan mama papa bisa memberi maaf kepada bunda guru semuanya. Dan sekali lagi untuk anak-anak bunda, raihlah mimpimu sayang, kejarlah cita-citamu, tumbuhlah sesuai fitrahmu, dan berikanlah kebermanfaatan bagi sesama. Demikian dari bunda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bunda Ayu Ratna Dewi SPSI atas sambutan dan nasihat yang penuh makna. Semoga menjadi penyemangat bagi anak-anak kita untuk terus meraih cita-cita. The next agenda is recitation of dua which will be led by Ustadz Desta Afriansa. To Ustadz Desta Afriansa, time is yours. अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है काम उसी का लिया करो. अल्लाह ही Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ayah bunda dan juga seluruh guru dan juga anak-anak kita semuanya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diawali dengan astaghfirullahalazim. 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 Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. أمين أمين يا رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Ya Allah ya Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Allah, masih diberikan kenikmatan oleh-Mu ya Allah sehingga kami bisa hadir pada kesempatan kali ini ya Allah, di acara yang sangat berbahagia ini untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan pelepasan pada hari ini ya Allah, dengan kelulusan anak-anak kami ya Allah, jadikanlah kelulusan ini menjadi langkah yang baik, langkah besar untuk mencapai tujuan mereka masing-masing ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau-lah yang maha memberikan kesehatan. Berikanlah anak-anak kami kesehatan ya Allah, sehat walafiat, kecerdasan ya Allah, sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah anak-anak kami ilmu yang bermanfaat, sehingga mereka bisa konsisten istiqomah dalam menjalankan ilmu-ilmunya sehingga bisa menjadi anak-anak yang berakhlak mulia ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada orang tua kami ya Allah, kepada orang tua anak-anak kami ya Allah, berikanlah mereka kesabaran ya Allah, berikanlah mereka ketabahan dalam membimbing anak-anak kami ya Allah, sehingga mereka bisa membimbingnya, menjadikan anak-anak yang cerdas
sehingga menjadi anak-anak yang sukses dan bahagia ya Allah. Dengan semua niat-niat ini ya Allah, ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Iftah lana abwabal khair, iftah lana abwabal barakah, iftah lana abwabas sihah, iftah lana abwabal ilmi, iftah lana abwabal rizki. Allahumma ij'al awladana awladan salihin, hafizina lil Qur'ani wa fuqaha fid din, mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta arda binuri syamsika abada. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعوهم فيها وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है काम उसी का लिया करो. अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Desta Afriansah. Semoga anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang soleh-soleha, cerdas, berakhlak mulia, serta berguna bagi bangsa dan agama. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, kita masuki acara inti yaitu prosesi pelepasan peserta didik TK Daina Kids 2 tahun ajaran 2025-2026. Diharapkan kesediaan Kepala Sekolah Bunda Ayu Ratna Dewi SPSI untuk naik ke atas panggung dan mengalungkan medali kepada peserta didik. Prosesi pelepasan wisudawan-wisudawati TK Daina Kids 2 tahun ajaran 2025-2026. Raihana Anifa Ariri, putri dari Bapak Brigadir Ikhwan Ridho SHMH, lahir Pekanbaru 16 Januari 2020. My name is Raihana Hanifa Ariri. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Selma Kanaya Suguro, putri dari Bapak Budi Suguro, lahir Tebing Tinggi 21 Mei 2020. Pegang teguhlah kebenaran, buang jauh nafsu angkara, berkorban dengan jiwa dan raga untuk tegaknya keadilan. My name Bangkitlah negeriku, harapan itu My name masih is ada. Selma Kanaya Sugoro. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me.
Fiona Almaira Mazen, putri dari Bapak Nofri Mazen, lahir Pekanbaru 18 Juli 2020. Selama matahari bersinar, selama kita terus berjuang, selama kita satu My name is Fiona. I want to be doctor. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Syarifah Syaratu Salwa, putri dari Bapak Said Kaidir, lahir Pekanbaru 27 Agustus 2019. My name is Salwa. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Mufida Azahra, putri dari Bapak M. Budi Satria Yonda, lahir Pekanbaru 10 Juni 2020. Name is Mufida. I want to be a dentist. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Arumi Nasya Hemia, putri dari Bapak Hendrik, lahir Pekanbaru 15 Februari 2021. Muhammad Atta Raska Prawira, putra dari Bapak Renzi Putra Pramana SH, lahir Pekanbaru 25 September 2020. Fatih Al-Ghazi Girsang, putra dari Bapak Bribka Hardimansyah SE, lahir Bengkalis 2 April 2020. My name is Fatih Al-Ghazi Girsang. I want to be a police officer. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Azo Sulaiman Pawiro, putra dari Bapak Andrianto, lahir Pekanbaru 26 Mei 2020. pegang teguhlah kebenaran, buang jauh nafsu angkara, berkorban dengan My name is Azo Sulaiman Pawiro. I want to be a soldier. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Hanindia Herlia Uska, putri dari Bapak Herlu Herliansa, lahir Pekanbaru 1 Februari 2020. My name is Hanin. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Muhammad Fakir Rahman Hasibuan, putra dari Bapak Hamrizal HS, lahir Pekanbaru 21 Maret 2020. My name is Fakir. I want to be police officer. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Kalisa Hilya Jeffira, putri dari Bapak Muhammad Jeffrey Reskiawan, lahir Pekanbaru 1 Oktober 2019.
be a teacher. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Zaidan Amar Pratama, putra dari Bapak Sony Pratomo, lahir Pekanbaru 22 April 2020. Fakih Hanan Atta Haris, putra dari Bapak Hari Kurniawan, lahir Pekanbaru 27 September 27 November 2019. My name is Fakih. I want to be a soccer player. Thank you. Muhammad Aklil Arkorni, putra dari Bapak Ilham Jorison, lahir Pekanbaru 26 September 2019. Hello, my name is Akil. I want to be an engineer. Thank you. Abdul Sodik, putra dari Bapak Sodri Syadau, lahir Pekanbaru 16 Oktober 2019. My name is Akil. I want to be an astronaut. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Safa Arumi Futi Paliana, putri dari Bapak Nolfandri, lahir Pekanbaru 29 Januari 2020. My name is Arumi. I want to be a teacher. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Anindi Humaira Pardede, putri dari Bapak Andi Rio Pardede, lahir Pekanbaru 26 Maret 2020. My name is Anindi Humaira. I want to be a policewoman. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Gania Elmira Panjaitan, putri dari Bapak Eriantoni Panjaitan almarhum, lahir Pekanbaru 25 September 2020. My name is Gania. I want to be a teacher. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Atia Tiara Alisa, putri dari Bapak Ilham Satria, lahir Pekanbaru 17 Januari 2020. My name is Tiara Alisa. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Ataya Akila Kaira, putri dari Bapak Kaidir, lahir Pekanbaru 12 Desember 2019. My name is Ataya Akila Kaira. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Kaira Nisa Indi Magio, putri dari Bapak Anggi, lahir Pekanbaru 15 Juli 2020. My name is Airani Saini Magio. I want to be doctor. Mom and Dad, please pray for me. Thank you.
Muhammad Wizi Haikal, putra dari Bapak Dwi Haryanto, lahir Pekanbaru 13 November 2019. Is Haikal. I want to be a YouTuber. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Inara Askadina Zain Siregar, putri dari Bapak Zainuddin Siregar, lahir Padang Sidimpuan 10 Mei 2020. My name is Inara Askadina Zain Siregar. I want to be a chef. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Kaifa Medina Sacita, putri dari Bapak Muhammad Melta Batrawan, lahir Pekanbaru 13 Desember 2019. My name is Kaifa Medina Sacita. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Alessa Laika Rashad, putri dari Bapak Muhammad Irsyad, lahir Pekanbaru 1 Januari 2020. My name is Alessia Laika Rashad. I want to be a chef. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Mekaila Seza Yudia, putri dari Bapak Muhammad Iswa Yudi, lahir Pekanbaru 2 Januari 2020. My name is Meka. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Anindita Hadia Syarifah, putri dari Bapak Yofed Agusman, lahir Tanah Datar 20 April 2020. My name is Ninde. I want to be doctor. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Kaira Mafaza Hasibuan, putri dari Bapak Zulfar Indra, lahir Pekanbaru 8 April 2020. My name is Kaira Mafwaza Sibuan. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Zakira Aisyah, putri dari Bapak Syamsul Bahri, lahir Pekanbaru 18 Maret 2020. My name is Zakira Aisyah. I want to be a teacher. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Muhammad Arya Andrean, putra dari Bapak Muhammad Andri, lahir Pekanbaru 19 September 2019. My name is Arya. I want to be policeman. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Muhammad Lutfi Altamis, putra dari Bapak Mufiz Ul Amin, lahir Pekanbaru 20 September 2019. My name is Lutfi. I want to be a pilot. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Muhammad Kean Calitos Celdas, putra dari Bapak Mikel Nofrian, lahir Pekanbaru 24 Desember 2019. My name is Kean. I want to be a police. Mom and Dad, please
pray for me. Thank you. Nadira Safia Akila Ritonga, putri dari Bapak Ranov Hari Satria, lahir Batam, 7 Januari 2020. Tatap tegaplah masa depan, bersejumlah kehidupan. My name is Nadira. I want to be a flight attendant. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Alfarezel Sauki Rainaldi, putra dari Bapak Febri Rainaldi, lahir Pekanbaru 8 Maret 2020. My name is Adel. I want to be a soccer player. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Fatima Zea Alfatunisa, putri dari Bapak Muhammad Iksan, lahir Pekanbaru 17 Agustus 2019. My name is Zea. I want to be a pirate. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Airin Ayesa Camila, putri dari Bapak Rio, lahir Pekanbaru 15 Oktober 2019. My name is Ayurin. I want to be a police officer. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Kalisa Azara Zulkaidah, putri dari Bapak Irham, lahir Pekanbaru 10 Juli 2020. My name is Zara. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Arkana Alfarezel Rozaidi, putra dari Bapak Roy Zaidil Ridwan, lahir Pekanbaru 9 Oktober 2019. My name is Arkana. I want to be a soldier. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Maher Altaf R. Kurniawan, putra dari Bapak Yulian Meldi Kurniawan, lahir Pelalawan 10 September 2019. My name is Mas El. I want to be a firefighter. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Zafran Alfariski, putra dari Bapak Fadullah Atoila, lahir Brebes 2 November 2020. My name is Jafran. I want to be father. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Sultan Sakwil Albara, putra dari Bapak Saidina Efri Saputra, lahir Pekanbaru 2 Oktober 2020. My name is Sultan. I want to be police officer. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Nadeo Ari Dermawan, putra dari Bapak Agus Dermawan, lahir Pekanbaru 9 Desember 2019. My name is Nadio Arida Rahman. I want to be a soldier. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Muhammad Istighfar Ramadan, putra dari Bapak Hilham Mahdi, lahir Pekanbaru 11 Mei 2020. My name is Istighfar Ramadan. I want to be soldier. Mom and Dad, please pray for me. Thank you.
Danindra Atala Zain, putra dari Bapak Oki Rahman Hakim, lahir Pekanbaru 6 September 2020. My name is Danindra Atalazen. I want to be a soldier. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Alicia Kaina Izati, putri dari Bapak Joni Jonathan Pangestu, lahir Pekanbaru 1 September 2019. My name is Alicia Kainaizati. I want to be a teacher. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Arsaka Serkan Hazik, putra dari Bapak Muhammad Rizki Eka Putra SPD, lahir Pekanbaru 22 Januari 2020. My name is Safi Serkan Hazik. I want to be a policeman. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Gania Almahira, putri dari Bapak Franky Listiono, lahir Pekanbaru 20 Januari 2021. My name is Gania Almahira. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Lamia Nasyauki Da Vinci, putri dari Bapak Yolanda Da Vinci, lahir Pekanbaru 30 November 2019. My name is Lavia Nasyauki Da Vinci. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Kurva Skilafa Rashida Kris, putri dari Bapak Kristiono SE, lahir Pekanbaru 17 Agustus 2019. Name is Sherwin. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Rafael Mahendra Rahmana, putra dari Bapak Robi Rahmana, lahir Pekanbaru 27 Maret 2019. My name is Rafa. I want to be a soldier. Mom and Dad, please pray with me. Thank you. Filza Askia Mahendra, putri dari Bapak Oki Mahendra, lahir Padang 19 Agustus 2020. My name is Suza. I want to be doctor. Mom and Dad, please pray for me. Kaira Zahra Ahmad, putri dari Bapak Ahmad Yamin, lahir Pekanbaru 17 Juli 2020. My name is Kaira. I want to be a teacher. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Esan Evano Faeza, putra dari Bapak Aulia Ahdallah, lahir Pekanbaru 25 Agustus 2019. My name is Fano. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. El Yazid Ibrahim, putra dari Bapak Rahmat Fadila, lahir Pekanbaru 11 Juli 2020.
I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Fatan Elvano Hafiz, lahir anak dari Bapak Hafiz Dwi Husama, lahir Pekanbaru 21 Agustus 2020. Adiba Ara Senja, putri dari Bapak Arya Prasadana, lahir Pekanbaru 1 Oktober 2020. My name is Senja. I want to be a teacher. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Sanum Kalesya, putri dari Bapak Muhammad Hafiz, lahir Pekanbaru 2 September 2020. My name is Sanom. I want to be a teacher. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Gibransyah Hafiz Irawan, putra dari Bapak Dedi Irawan, lahir Padang Pariaman 10 September 2020. My name is Gib. My name is Giban. I want to be doctor. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Zafran Alfariski, putra dari Bapak Ismet, lahir Pekanbaru 6 November 2019. Tatap tegap dalam masa depan, tersenyumlah tuh kehidupan, dengan cinta dan sejuta asa, bersama membangun. My name is Zafran Alfariski. I want to be a police. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Nadira Putri Letisa Harahap, putri dari Bapak Zulman Harahap, lahir Pekanbaru 25 Agustus 2019. My name is Nadira Putri Harahap. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Seka Moza Amera, putri dari Bapak Reatra Ari Koswara, lahir Bangkinang 2 Februari 2020. My name is Saika. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Valira Revania Gunawan, putri dari Bapak Yandra Gunawan, lahir Pekanbaru 30 Agustus 2020. Mana is Farida. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Ruji Arkananta, putra dari Bapak Hari Nofli Wanda, lahir Pekanbaru 3 September 2019. My name is Ruji Arkananta. I want to be a doctor. Mom and Dad, please pray and for me. Thank you. M. Rafadan Atala, putra dari Bapak Jerry Ovalino, lahir Pekanbaru 9 Maret 2019.
Muhammad Rasid, putra dari Bapak Rudi Hartono, lahir Pekanbaru 17 Juli 2020. Faiko Nazifa Wardana, putri dari Bapak Fuji Wardana, lahir Pekanbaru 6 Juli 2020. My name is Najifa. I want to be police woman. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Queen Ayudhira Inara, putri dari Bapak Zuziardi, lahir Pekanbaru 10 Mei 2019. Is Queen Ayudhira Inala and want to be a police woman. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Muhammad Zidan, putra dari Bapak Beri Rulita almarhum, lahir Pekanbaru 6 Agustus 2019. Boys, Mom, Dad, please, thank you. Kenzi Elrumi Ataki Kalkalan, putra dari Bapak Fatir Kalkalan, lahir Pekanbaru 29 Oktober 2020. My name is Kenzie. I want to be Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Hanan Manaf Al-Farizi, putra dari Bapak Fani Andeska Arman, lahir Pekanbaru 10 Desember 2019. My name is Hanan Manaf Al-Farizi. I want to be a firefighter. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Fikri Maulana Haidar, putra dari Bapak Arifin, lahir Pekanbaru 20 Februari 2020. My name is Fikri Wanaidu. I want to be soldier. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Arsila Kalika Zahir, putri dari Bapak Rudi Asmar, lahir Pekanbaru 2 Agustus 2019. Arsila Kalika Zahir, Elfatan Kalik Nabawi, putra dari Bapak Irham Dirmansyah, lahir Medan 9 September 2019. Alisa Cira Oktaveri, putri dari Bapak Anggi Oktaveri, lahir Pekanbaru 8 November 2019.
Mom and Dad, please follow me. Thank you. Alessa Rumaisa Aveno, putri dari Bapak Wisbeno Oktoloza, lahir Pekanbaru 31 Agustus 2020. I want to be doctor. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Anasya Anindi Meka, putri dari Bapak Agus Sulaiman, lahir Pekanbaru 15 Januari 2020. I want to be doctor. Mom and Dad, please follow me. Thank you. Gaza Al-Fatih At-Tabrani, putra dari Bapak Wahyudi. Wahyudi Mentriza, lahir Pekanbaru. My name is Gaza. I want to be police officer. Mom and Dad, please for me. Thank you. Harsa Ansifan Nasution, putra dari Bapak Ervansyah Putra Nasution, lahir Pekanbaru 2 Maret 2020. My name is Harsa. I want to be a firefighter. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Khalid Dean Alvarezal, putra dari Bapak Anang Putranto, lahir Pekanbaru 20 Agustus 2020. My name is Khalid. I want to be a pilot. Mom and Dad, please pray for me. Thank you. Zaef Muzaffar Alfonso, putra dari Bapak Ferialdo Marzede Alfonso, lahir Pekanbaru 5 Agustus 2020. My name is Ron. Mom and Dad, pray for me. Kirena Zurafa, putri dari Bapak Frankie, lahir Pekanbaru 10 Oktober 2020. Muhammad Galang Al-Fatih, putra dari Bapak Arlan, lahir Bogor 31 Juli 2020. Mom and Dad, please for me. Thank you. Alwi Rizkullah Akbarata, putra dari Bapak Abraham Reski Setiawan, lahir Pekanbaru 16 September 2020. My name is Atta. I want to be a pilot. Mom and Dad, please for me. Thank you. Adlino Gavinian, putra dari Bapak Adrian, lahir Pekanbaru 2 Juli 2021. Dengan cinta dan sejuta asa bersama membangun Indonesia. My name is Pegang teguhlah kebenaran, buang jauh sangka, berkorban dengan jiwa dan raga untuk Mom and Dad. Thank you.
Nafisa Humaira Priyuga, putri dari Bapak Angga Gusrianto, lahir Pekanbaru 19 Juli 2020. Want to be their mom and dad, please buy for me. Thank you. Haidar Gibran Rakila Firas, putra dari Bapak Hengki Solta, lahir Pekanbaru 20 April 2020. My name is Haidar Gibran. I want to be police officer. Mom and dad, please pray for me. Thank you. Sabila Haifa Naraya, putri dari Bapak Yusrian Toni, lahir Pekanbaru 31 Oktober 2020. My name is Naya. I want to be a doctor. Mom and dad, please for me. Thank you. Khalid Al-Farizi, putra dari Bapak Nurfami Aha, lahir Pekanbaru 26 November 2020. Caira Rifana Reski, putri dari Bapak Rilfadi Reski, lahir Pekanbaru 8 Juli 2020. My name is Kayla Pamugali. Mom and dad, please call me. Thank you. Fatmaisa Amuni Balkis, putri dari Bapak Muharram, lahir Pekanbaru 22 Desember 2020. Elsie Fatma. Doctor. Arumi Nasa Razeta Randa, putri dari Bapak Helvi Randa Septian, lahir Pekanbaru 25 Desember 2020. My name is Arumi. I want to be his police. Mom and dad, please pray for me. Thank you. Askia Arfi Arafa, putri dari Bapak Hari Kaswara, lahir Pekanbaru 10 Agustus 2019. Rinabel Askia, putri dari Bapak Rido Respati, lahir Pekanbaru 14 September 2020. Muhammad Zian Al-Tafaris, putra dari Bapak Muhammad Iksan, lahir Pekanbaru 17 Agustus 2019.
Atka Nabil Ibrahim, putra dari Bapak Randy Saputra, lahir Pekanbaru 4 Juni 2019. Harapan itu masih ada, berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Sama matahari bersinar, sama kita terus berjuang. I want to be children. Mom and dad, please pray for me. Thank you. Muhammad Rafa, putra dari Bapak Irwan Dirmansyah, lahir Medan 10 Oktober 2017. M. Sultan Arif Al-Fateh, putra dari Bapak Omi Al-Fateh, lahir Pekanbaru 7 April 2020. My name is to be police. That is thank you. Saskara Hafuza Madani, putra dari Bapak Angga Madianto almarhum, lahir Pekanbaru 27 Juni 2018. Bersenyumlah untuk kehidupan, dengan cinta dan sejuta asa, bersama membangun Indonesia. Pegang teguhlah kebenaran, buang jauh nafsu angkara, berkorban dengan jiwa. Rasel Asifa, putri dari Bapak Rido Respati, lahir Pekanbaru 28 September 2018. Itu masih ada, berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Bangkitlah Ada. Filio Alvaro Pangabean, putra dari Bapak Febrian, lahir Pekanbaru 22 September 2018. Sama kita terus berjuang, sama kita satu berpadu, jayalah negeriku, jayalah. Masih ada, berjuanglah, jalan itu masih terbentang. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini, yaitu acara pelepasan peserta didik TK Dayna Kids 2 tahun ajaran 2025-2026 dengan tema Shining Stars Are Ready to Explore the World. Bintang-bintang bersinar yang siap menjelajahi dunia. Saya, Bunda Syarifah Yuliani, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau
lebih kuat. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani. Aku ingin engkau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit. Luapkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah tak akan tersia. Usah kau takut pada keras dunia. This is where the extraordinary journey begins. An-Namiro Education Foundation, a complete integrated Islamic school from kindergarten all the way through senior high school, dedicated to shaping a generation of excellent, strong character, and readiness to face the world. We believe English is more than a subject; it is a window to the world. At An-Namiro, every learner is immersed in an English-speaking environment, building genuine confidence to communicate globally. Above all, we instill a deep and lifelong love for the Quran through our structured Tahfiz and Tahsin program across all levels. Every student is guided to recite, understand, and memorize the word of Allah, making the Quran alive in their life. The digital era demands a generation that is tech-savvy. At An-Namiro, students at every level learn IT hands-on, from computer literacy to digital creativity, so they don't just become users of technology, but creators. All these strengths are built on solid foundation, discipline. The culture of discipline at An-Namiro is not merely a set of rules. It is a character that nurtured from kindergarten to senior high school, shaping students into resilient, responsible, and integrity-driven individuals. And there's more. An-Namiro also offers a wide range of exciting extracurricular programs, from arts and sports to IT, multimedia, and scouting, because we believe every child has a talent just waiting to shine. An-Namiro School, a place where faith, knowledge, and achievement grow together, from the very first day of kindergarten to graduating stage of senior high school, because our children deserve the very best every step of their way. An-Namiro, caring world-class leader.